ഇപ്പൊ മാറിയല്ല. ഓ காரைக்குடிக்கு என் புருஷனா வந்தது நீயா? நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா? நினைக்க வேண்டிய கருவா பார்க்க ராத்திரி வீட்டுக்கு வந்து புருஷனா இல்ல அவங்க அண்ணனால தெரியாம ஒரு பொம்பளை எப்படி நிம்மதியா கொடுத்துட பண்ணுவா? இம்புட்டு நாள் ஆங்காரியா அத்தை கேட்டு இந்த தாலி அத்துவே சொல்லிக்கிறது. கொரியோகிராஃபியும் ஃப்ரேம் எல்லாம் அடிபொலி. சுந்தரம் ஒரு விஷயம் தெரியுமா? அண்ணன் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க. உனக்கு தெரியாம பார்த்துட்டும் வந்துட்டேன். அடியாத்தி இப்படி பெரிய சங்கதி இப்படி பையன் சொல்றிய? அண்ணன் பிள்ளைகளுக்கு மெட்ராஸ்ல கல்யாணமா? மேல வந்து கூப்பிட்டா நீங்க சண்டை பிடிப்பியோன்னு தயங்குறாங்க. கொண்டாட சொந்தம் இல்லைன்னா ஏங்கிட்டு இருக்கேன். என்ன பேச்சு இது? இத்தனை வருஷம் சோகமும் காத்தா போச்சு புள்ளி. ஆமா மெட்ராஸ்ல இருந்து உங்கள்ட்ட இவங்க இருக்கா? ஹாய் காக்கா மும்பட்டு. வாங்க மலேஷ் தம்பி. யார் இவங்க? இவங்க நம்ம மருமகளுங்க தம்பி. ஹலோ. இவன் எதுக்கு இங்க வந்தான்? என்னதான் உங்களுக்கு லாட்டரியில துட்டு விழுந்தாலும் நீங்க லட்சாதிபதி தான். ஆனா உங்க ஜென்ம விரோதி அதான் இந்த நாச்சியப்பன் கோடீஸ்வரன். டூ பேட். ஐ டோன்ட் லைக் ஹிம். நீங்களும் அமெரிக்கா போகணும். அந்த காந்தி ரெஸ்டாரண்ட் எதிர நேரு ரெஸ்டாரண்ட் போடணும். கோடீஸ்வரன் ஆகும். அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். நான் சொல்றபடி எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா இது அத்தனையும் செஞ்சு தரேன். இல்ல தம்பி, நாங்க 4 இட்லி 2 வடை 1 டீ அதோட நிறுத்திக்கோ. இவங்க என்ன டாண்டா தலையே? அந்த நாச்சியப்பன் தன்னுடைய ரெட்டப்பிரிவு பசங்களுக்கு ரெட்டப்பிரிவு பொண்ணுங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன்னு மடத்தனமா ஒரு கண்டிஷன் போட்டோம். அங்கதான் பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சு. உண்மையிலேயே எங்க அக்கா ரெட்டப்பிரிவு இல்ல. உண்மையை சொன்னா அந்த நாச்சியப்பன் போய் பாருங்க. அப்பன் சொல்லாம இசு பையனும் தாலி கட்ட மாட்டான். இதுக்கு ஒரே வழி ஆள் மாறாட்டம். உங்க புருஷன் அதான் இந்த பேச்சியப்ப அந்த நாச்சியப்பனா வந்து கட்டா தாலியா விசு பையன் கட்டிடுவான். அப்போ நாச்சியப்பன் முட்டு கட்டையால ஒரே அடி. அந்த டபரா தலையும் க்ளோஸ் ரூம்ல போட்டு பூட்டிட வேண்டியது. தாலி கட்டதும் அவுட் ஆஃப் வேண்டியது. ஏச்சிக்கல நாய உன்ன பெரிய அக்கா குடும்பத்தை பிரிச்சு ஐடியா குடுக்குற. சுந்தரம் யார் தலே யார் இவன இவன் கோமாக்கா நான் பேசி வளர்க்கிறேன். தொடர்ந்து ஆக்ஷன்ல புதுசா குழப்பம் பண்ணிடுவான். அவன் போற புக்கில போய் அண்ணன் கிட்ட மாட்டி விட்டுருவான். அவனுக்கு அண்ணன் கிட்ட இருக்கு. ஓ மை காட் கல்யாணம் நடக்காம போய் சீனை கல்யாணமா? கல்யாணம் யாருக்கு? சரியா போச்சுப்பா. நான் பாப்பாவுக்கு தான் கல்யாணம். முத்தையா கல்யாணம் பண்ணப்பா. முகத்தான் 10 மணிக்கு. மாப்பிள்ளை யாரு? அட என்னங்க நீங்க எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்டே கேட்டுக்கிறீங்க. 1 மணில மூத்தம் இருக்குதா? மொத்தத்துல மாறி கேரக்டர் பொறுத்து நீ உங்களுக்கு அனுமதி எவ்வளவு கவலைப்பட்டு போயிட்ட தெரியுமா? நல்ல வாங்க. இது யாரு? சின்ன சம்பந்திமாவா? நல்ல வாங்கம்மா. நீங்க போயிருந்த மழையில அஞ்சு கோழி மாதிரி அசிங்கமா இருக்க. போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வா போ. சின்ன சம்பந்திமா இங்க தானே இங்க இருந்தாரு. வெட்டியார் பேசிட்டு இருக்காம அடுப்ப பாரியா அடி குடிச்சிட போது. அந்த பொருள் நாம கரெக்டா பாருங்க. இந்த சாமி ப்ரோக்ராம் பேசுதா யாருக்கு என்ன கல்யாணம் நடக்குது? அண்ணன் என்ன மாறியா ட்ரெஸ் ஏய் ராமு கிக்கு படல
ആ ഇപ്പൊ മാറിയല്ലോ. ഇല്ല ഓ ഇപ്പൊ പറയും, സത്യം പറയും. പക്ഷെ അവിടെ രാധിക ഇതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ராஜப்பன், என்ன இது ஏன் விசு எந்திரிச்சு சொல்றீங்க? நாங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமா இல்ல உங்க பறவைகளுக்கு ஏதாவது குறை வச்சிட்டோமா? லிசன், ஆரம்பத்துல நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன், என் பிள்ளைங்களுக்கு கட்டி வச்சா ரெட்டப்பிறவை தான் கட்டி வைப்பேன். ஆனா உங்க முன்ன ரெட்டப்பிறவி இல்ல. இதை ஏமாத்தி ஃப்ராட் பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை பாக்குறீங்க, அது நடக்காது. Come on, listen. ஐயோ என்ன பிரச்சனை நாச்சியப்பன்? மறுபடியும் வேதாள முருங்க மரத்துல ஏறுற மாதிரி. என்னங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க? நீங்க ஒத்துக்கிட்டு தானே இந்த கல்யாணமே நடக்குது. யார் ஒத்துக்கிட்டா? யார் ஒத்துக்கிட்டா? Listen, don't ever try to make me a fool, right? அப்பா என்னாச்சு உங்களுக்கு? ஏன் திடீர்னு கோவப்படுறீங்க? அன்னைக்கு நீங்க தானே என் மனசு மாற்றக்குள்ள இந்த கல்யாணத்தை முடிச்சலாம். நீங்க உங்களுக்காக தானே அந்த முகூர்த்தத்தை படிச்சது. பாத்தீங்களா, உங்க பையனே சொல்ற அன்னைக்கு நீங்க கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சீங்க, இப்ப மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா எப்படிங்க? Yes. Yes. அன்னைக்கு ஆமான்னு சொன்னேன். ஆமா. ஆனா இப்ப சொல்றேன், கல்யாணத்தை நிறுத்தணும். யோ என்னையா பேசுறீ? அன்னைக்கு ஒத்து போறேன், நீ இல்ல போறேன். நான் வரேன். ഇപ്പൊ ഏകദേശം വില്ലനെ പോലെ. ஏதோ தெரியாம நீங்க போய் சொல்ல, ஏமாத்தி முஞ்ச கரிய பூசல, என்னைய பிள்ளைங்கள மறையடாக்கல. எப்படி படிச்சிருக்கோம்? அந்த வழி உங்களுக்கு புரியும். நான் பட்ட அவத்தை நீங்க படணும். அதுக்குதான் நீ ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி நடிச்சேன். ஓ ஏய், வாடா. விசு நீ ஏற மாட்டா. நீங்க போக விசு, இது சரி வராது. நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம், பட்டது ஆகணும். எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. அண்ணி இல்ல கண்ணி, தயவு செஞ்சு இல்ல கண்ணி, ப்ளீஸ். என்ன என்ன திருப்பி ரெட்டை பேர் உலகிட்டு இருக்கீங்க? உங்களுக்கு 2 பசங்க இருக்கிறதால ரெட்டை பேர் கட்டி கொடுத்து அடம்பிடிக்கிறீங்க. இனி எதுவும் 2 பசங்க இல்ல, ஒரே பையன் தான். நான் இப்ப சொல்ற செத்து டேய், நீ ஏன்டா சாந்தம்? இவர் யார் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த? இப்படி 1000 பேர் நடுவுல குடும்பத்தை நம்ப வச்சு அடுத்தடுத்து அவமானப்படுத்துறப்ப நமக்கு அப்பாவா? இப்படி வேற யாரோ தோற்றுட்டி கிரிமினல் ஃப்ராட் நம்பிக்கை துரோகி. யார பார்த்து என்ன பேச்சு பேசுறீங்க? நம்ம குடும்பத்துக்கு நல்லது நடக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க எவ்வளவு பேர் தர்ம சங்கத்தமா ஆட்டிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுமாடா உனக்கு? பயப்படான் பேச்சப்பா, அவசரப்படாத. இல்லங்க அண்ணா, இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கவே அண்ணன், நீங்க என்ன அடிச்சு கொண்டாலும் பரவாயில்ல. என் குடும்பம் பிள்ளை கூடாது தானே இப்படி இந்த உண்மையை பத்தி வச்சு நீங்க ஆப்பட போறீங்க. என் குடும்பம் பிள்ளைகளும் பரவாயில்ல, நீங்களும் உங்க பிள்ளைகளும் பிள்ளை கூடாது இப்ப சொல்றேன். அண்ணன் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கல. இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டது நான் தான். என்ன அண்ணன் நேத்து வரைக்கும் ஊர்லயே இல்ல. அண்ணன் வேஷத்துல இருந்து நான் தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சேன். ஓ ஓ ஓ காலை குடுக்கி என் புருஷனா வந்தது நீயா? நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா? நினைக்க வேண்டிய சல்வார் பார்க்கிறேன். ராத்திரி வீட்டுக்கு வருது புருஷனா இல்ல அவங்க அண்ணனால தெரியாம ஒரு பொம்பளை எப்படி அடிப்படையா குடுத்தல பண்ணுவா? இம்புட்டு நாள் ஆங்காரியா அத்தை கேட்டு இந்த தாலி அத்துவே சொல்லிக்கிறேன். ஆனா இப்ப சொல்றேன், எவங்களுக்கு பொண்டாட்டியா இருக்கும்னு விளக்காம இந்த தாலியை பத்தி இருக்கிறத விட இந்த தாலி அத்துட்டு வாழ வேண்டிய இருக்கிறது மேல. ஐயோ போதும் சுந்தரமா, போதும். தாலி எடுத்துட்டு போறேன். நீ ஏன் இப்படி சித்திரவதை பண்ற? உனக்கு நான் என்ன கெடுதல் பண்ணேன்? நான் உன் குடும்பத்துக்கு செய்யறதெல்லாம் நல்லதுக்கு தான் தெரிஞ்சிருந்தோம். புருஷன் நட்சத்திரம் மட்டும் பெருசு பண்ணி அத்துக்கிட்டு போறேன். நீ ஏன் இப்படி வரட்டு பிடி பிடிக்கிற? நீ பிடிக்கல, கட்டி வச்சா ரெட்ட பேர்களுக்கு உன் பிள்ளைகளை கட்டி வைப்பேன்னு நீ வரட்டு புடி வந்து உன் தம்பி பொண்டாடியை திருந்ததுக்காக நீ வேஷம் போடலாம். நான் ஆசைப்பட்டவனை கட்டிக்கிறதுக்காக அந்த புள்ளி வேஷம் போடக்கூடாதா? உன் தம்பி நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நீ போய் சொல்ல, தான் பேட்டி நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த பாட்டி போய் சொல்லக்கூடாதா? அந்த லாஜிக். உங்களுக்கு ஒரு நியாயம், அவங்களுக்கு ஒரு நியாயமா? ஓ ഹീറോ ആവട്ടെന്ന്. நீங்க செஞ்சது நல்லதுன்னா அவங்க ராதிகா. செஞ்சது, நீங்க செஞ்சது சரினா அவங்க செஞ்சது சரிதான். அவங்க செஞ்சது தப்புனா அப்ப நீங்க செஞ்சது தப்புதான். லாஜிக். நீங்க செஞ்சது சரினா
நான் என் புருஷன மாட்டிலே அச்சுல போட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணும். நீங்க செஞ்சது தப்புனா நான் இப்படியே அதுக்கு நடைய காட்டேன். நாச்சியப்பன், நம்ம குழந்தைங்க காதல்ல விடாத வரைக்கும் அவங்க வாழ்க்கையை நாம தீர்மானிக்கலாம். ஆனா எப்போ காதல் வந்துருச்சோ அப்பவே வாழ்க்கை அவங்க கைக்கு போயிடுச்சு. நமக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பை நம்ம பிள்ளைங்க தலையில தெரிவிக்கிறது கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்லை. வாழ்க்கைங்கிறது என்ன, விட்டு கொடுக்கறது தானே. அவங்கள பாத்தீங்களா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எவ்வளவு அழகா விட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க. இவ்வளவு நல்ல பிள்ளைங்களுக்காக நம்ம கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்கறது தப்பே இல்லை. Special effects by അങ്ങനെ കൊണ്ടതല്ലേ റിച്ചാക്കൻ. ആൾക്ക് മറ്റേ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഓ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലേ അവസാനത്തെ. ഓ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലേ, ഫാമിലി ആയല്ലോ. അവിടെ എഗെയിൻ സംസാരിച്ച് നീട്ടിയില്ല കേട്ടോ സീന്. വേഗം കെട്ടി ഓ അങ്ങനെ കാട്ടിയത്. അവിടെ ഒരു മറ്റേ പെട്ടെന്ന് എൻജോയ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് എൻജോയ് ഒന്നുമല്ലേ തോന്നിയത്. ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി കൂടി ഒന്ന് അല്ലെ, ഇച്ചിരി കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്കൊന്നും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആ സിനിമന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ തോന്നുന്നു. അതായത് അവസാനത്തേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എൻഗേജിങ്, ഭയങ്കര മുറുങ്ങ ഒരു ഫീല് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടോ, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് സോങ്. അതായത് നമ്മള് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പടമാണ്, എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സോങ്. നമ്മളല്ലട്ടോ, ഞാൻ എന്റെ ഇതേ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സോങ് കേൾക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എനിക്കിത് ഇപ്പോഴാണത് ഇത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ വിഷ്വൽ ഭംഗി, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുതിയ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫീലില്ലേ, ആ ഫീലില് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ആ ഒരു ഫീലില്ലേ, അത് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് എയർ മാജിക് പ്ലസ് ആ ഒരു വിഷ്വൽ. എഴുതി കാണിക്കായിരുന്നു ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണെന്നൊക്കെ. നമുക്ക് ചിലപ്പോ ചിലത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പൊ കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട്, പക്ഷെ അക്കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ എത്രയോ വട്ടം ഈ സോങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ കാലഘട്ടത്തില് എന്താ ഇത്ര വലിയ സംഭവമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലാവുന്നവര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതി. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പോയി സെർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കൂലേ, ആ സമയം സെർച്ച് ചെയ്യാം. 98 കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല ഞാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല, അങ്ങനെ സെർച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എനിക്കൊരു 2009, 10 ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം എന്റെ ഒരു അറിവിലൊരു 2008 കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കൂടുതൽ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം അന്നത്തെ കഫേലൊക്കെ പോകണ്ടേ, 10 രൂപ 5 രൂപ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നോക്കണ്ടേ, അപ്പൊ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു കേട്ടോ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കായിരുന്നു പേരൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഏതാ സ്ഥലം എന്നുള്ളത്. കാരണം ചിലപ്പോ അപ്പത്തന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവമായിട്ട് എടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പടം കാണുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഇരുത്തി കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇതാണ് ഇരുത്തി കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം പറയുന്നത്. ആ സോങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള സീൻ മൊത്തം ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അറിയോ, രാധിക. അതുപോലെ തന്നെ മാതേഷ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അവിടെ പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇതിങ്ങനെ നോർമൽ ആയ
ഭയങ്കര ഒരു ചീറ്റിംഗ് ഫീൽ വരും. ഇതിപ്പോ ആ പോയത് കൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് സംഭവം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫുൾ രാധിക സ്കോറിങ്, അത് നമുക്ക് രാധികയായിരിക്കും കട്ട ഇല്ലെത്തിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവസാനത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നാസർ ചെറിയൊരു വില്ലനായി അവിടെ ലോകം മൊത്തം അറിയിച്ചു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടിക്കൊണ്ട്. അത് മാത്രല്ല അവിടെ രാധികയുടെ ആ ഒരു ഡയലോഗിലാണ് വീണത്. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയെന്നാണ് രാധിക ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബോൾഡ് ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പൊ ആ ബോൾഡ് ക്യാരക്ടറിനൊത്തുള്ള ഒരു പേരിനല്ല പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു നിരാശയാണ് ശരിക്കും. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ വേറൊരാള് നല്ല സ്മാർട്ടുമാണ്. ആ സംഭവം ഒരേ ലുക്കുള്ള ഒരാള് സ്മാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ തന്നെ അവർക്കൊരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ഒരു സംഭവമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ നോർമൽ ഹ്യൂമനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ക്യാരക്ടറിന് ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അവസാനം മറ്റേ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോൾഡ് ആവുന്നുണ്ട്, നാസറിന്റെ ബ്രദർ. കാരണം എന്താ പറയാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാനുള്ളൊരു എന്താ പറയാ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏകദേശം നമ്മളെ കാണിച്ചൊരു വേറെ ലൈഫിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ് ശരിക്കും കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് സെറ്റായി. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലേ ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ഇതൊരു ബീച്ച് എഫക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടിയത്. ഈ ഒരു പടം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൂൾ ബ്രീസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു ഫീലാണ് ഈ പടം മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു തീർക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും രക്ഷയില്ല, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 3 hours മൂവിയാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇൻക്ലൂഡിങ് സോങ്സ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ വരുന്ന മൂവീസിലൊക്കെ സോങ്സ് തന്നെ ഇല്ല. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സീനിന്റെ കൂടെ സോങ് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പ്ലേസിംഗ് ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോ പ്ലേസിംഗ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ് തോന്നിയാലും നമുക്ക് ആ പാട്ടിന്റെ ഭംഗി കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര വിഷ്വൽ ഭംഗിയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ആ പാട്ടിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തലവേനോടുകൂടിയാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു സോങ് കേട്ടിട്ട് സീനിലോട്ട് വന്നില്ലേ, കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മളല്ല ഒരു ഫീല്. മ്യൂസിക്കിന് പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കാമൻ കൂളാക്കാനുള്ള കഴിവൊക്കെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സോങ് എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് പൂക്കൾ സോങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ഫീലാണ് ആ ഒരു ടോട്ടൽ സോങ്ങിനുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല സന്തോഷ് ശിവന്റെ ഫ്രെയിംസ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അതിപ്പോ സോങ്ങിലാണെങ്കിലും സീനിലാണെങ്കിലും എന്താണെന്നാണെങ്കിലും കട്ടാന്ന് പറയില്ലേ, അതൊക്കെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാർ അതിനെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ശങ്കർ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ മാജിക്. കാരണം പാട്ടിന് കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100% ആ ഒരു സംഭവമില്ല. അതായത് എത്ര പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ഭംഗിയാക്കും. എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ. ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പോയി അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെ എന്തൊരു സംഭവമല്ലേ. അത് ചെറിയ 1-2 ചിലപ്പോ അത്ര ഷോട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്ത സംഭവം രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊരു നമ്മളറിയില്ല മാസ്റ്റർ പീസ് സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇവൻ എന്താ അതിന്റെ ജോണർ ഇക്കാലത്ത് വലിയ പ്രസക്തി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഫുള്ള് വയലൻസിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഒരു വയലൻസിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വരുമായിരിക്കും ഇതുപോലൊരു കാലഘട്ടം അല്ലെ, സംഭവം മാറി വരും. എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്തൊരു മൂവി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഉള്ളൂ.